बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, दिस इज़ मी डॉक्टर बुलंद इकबाल। आप देख रहे हैं मेरा ये चैनल और आपको बताते चलें कि इसमें रोज़ाना हम आपके लिए अपडेट्स लेकर आते हैं। आज 23 मार्च है और 23 मार्च ख़ास तौर पे यौम पाकिस्तान के तौर पे मनाया जाता है, इसलिए कि 23 मार्च 1940 को अल्लामा इकबाल ने इकबाल पार्क में जो करारदाद पेश की गई थी, दरअसल वो ही पाकिस्तान के वजूद की वजह बनी। यानी जब ये करारदाद पेश की गई तो उसके 7 साल बाद, तकरीबन 7 साल के बाद इस मुल्क खुदादाद को हासिल किया गया, जो कि दुनिया के नक्शे पर पहली इस्लामी सल्तनत जो है ना वो कायम हुई। यानी ये इस्लामी मुमलिकत जो कि इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, ये इस्लाम के नाम पर बनाई गई, इसलिए कि मुसलमानों और हिंदुओं के जो कल्चर हैं, उनके तहज़ीब, उनकी तमद्दुन, उनका मज़हब, ये तमाम चीज़ें एक दूसरे से बिल्कुल यानी मुनासबत नहीं रखती थी, जिसकी वजह से बरसग़ीर के मुसलमानों ने फ़ैसला किया कि उन्हें अपने अलग वतन का मुतालबा करना चाहिए। और अगर अंग्रेज़ जो हैं वो मुसलमानों को अलग वतन दिए बग़ैर हिंदुस्तान से चले गए तो फिर मुसलमान अक़लियत में आ जाएंगे और अक़लियत होने की वजह से उन्हें हुकूक़ हासिल नहीं होंगे जो कि अक्सरियत को हासिल होते हैं। यही वजह है कि उन्होंने अपने लिए एक अलग वतन का मुतालबा किया और कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की क़यादत में बरसग़ीर के मुसलमानों को अपना अलग वतन हासिल हुआ। बहरहाल इस हवाले से आज मुल्क में मुख्तलिफ़ तक़रीबात भी हुई और जहाँ गार्ड्स की तब्दीली की तक़रीब हुई और बाकी तक़रीबात में उसके साथ साथ ऐवान सदर में जो है वो मुख्तलिफ़ एज़ाज़ात देने की भी तक़रीब मुनक़्क़िद की गई, जिसमें हमने देखा कि मुख्तलिफ़ लोगों को, प्रोमिनेंट पर्सनालिटीज़ को काफ़ी जो एज़ाज़ात हैं वो दिए गए। अब जब गवर्नमेंट जिसकी होती है तो उस गवर्नमेंट से रिलेटेड या उसके हामी लोगों को ज़्यादा नवाजा जाता है। हम पहले यही चीज़ जो है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ की गवर्नमेंट में देखते रहे कि वो लोग जो गवर्नमेंट के साथ ज़्यादा कनेक्टेड थे उनको एज़ाज़ात दिए जा रहे थे। अब मुस्लिम लीग नून से कनेक्टेड ज़्यादा लोगों को एज़ाज़ात दिए गए, मीडिया से रिलेटेड लोगों को भी एज़ाज़ात दिए गए। लेकिन एक अच्छी बात यह है कि कम से कम कबीर खान साहब, अमजद इस्लाम अमजद और इन लोगों को भी एज़ाज़ात से नवाजा गया। फिर जहांगीर खान, जानशेर खान को एज़ाज़ जो है ना वो दिया गया। इन लोगों की जो सर्विसेज हैं पाकिस्तान के लिए वो नाकाबिल फ़रामोश हैं और ये अच्छी बात है कि इन सर्विसेज के एतराफ़ में इनको ये एज़ाज़ात दिए गए हैं। नाज़रीन, इसके साथ साथ कल जो कुछ अहम ख़बरें थीं जिस पे शायद हम अपने इस व्लॉग में बात नहीं कर पाए थे कल वाले व्लॉग में, उस पर आज बात करना चाहूँगा। एक तो ये कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इंतख़ाबात जो हैं पंजाब असम्बली के वो मौखर कर दिए, और मौखर भी इतने किए हैं कि अब 8 अक्टूबर की तारीख़ दी गई है और एक बाकायदा हुक्मनामा, यानी ये एक प्रॉपर तहरीरी एलामिया जारी किया गया है जिसमें बताया गया तमाम चीज़ें कि किस तरीके से असम्बली डिज़ोल्व हुई और उसके बाद किस तरीके से इंतख़ाबात की डेट ली गई, ये तमाम चीज़ें बताई गई। लेकिन साफ साफ अल्फाज में बता दिया गया कि 8 अक्टूबर से कबल जो है वो इंतख़ाबात नहीं हो सकते। शेड्यूल दोबारा जारी होगा एक ऐसे मौके पे जबकि पंजाब में जो है कागज़ात नामज़दगी जमा कराने का सिलसिला जो है ना वो ख़त्म हो चुका था, पार्टी टिकट्स दिए जा चुके थे, लेकिन अब ये शेड्यूल दोबारा जारी किया जाएगा। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ ने इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट रुजू करने का फ़ैसला किया है, इसलिए कि बादिन-नज़र में ये जो मौखिर करना इंतख़ाबात का ये कोर्ट की अदालत के फ़ैसले की ख़िलाफ़ वर्जी नज़र आती है। और जिस तरह अदालत ने फ़ैसला दिया था, और फिर हमने गुज़िश्ता रोज़ कमेंट्स भी देखे थे अदालत के, जिसमें कहा गया था कि अगर इंतख़ाबात को मौखिर करने की कोशिश की गई तो अदालत की जानिब से इसमें मुदाखलत की जाएगी। इन रिमार्क्स पे हुकूमत की जानिब से मुख्तलिफ कमेंट्स भी किए गए थे। इसमें कहना था कि मुदाखलत की ज़रूरत नहीं है, अदालत जो है वो हुक्मनामा भी जारी कर सकती है। लेकिन पहले ये उम्मीद की जा रही थी कि शायद पार्लियामेंट के जॉइंट सेशन में ऐसा कोई फ़ैसला होगा जिसमें इंतख़ाबात को आगे बढ़ाने की बात की जाएगी। तकारीर से इसी तरह लग रहा था कि शायद इंतख़ाबात को आगे बढ़ाने या एक साथ इंतख़ाबात के हवाले से कोई करारदाद लाई जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और इलेक्शन कमीशन की जानिब से ये एलामिया जो है जारी कर दिया गया कि इंतख़ाबात को मौखिर किया जाता है। लेकिन नाज़रीन, इसके साथ साथ जिस तरह कल पाकिस्तान में चाँद नज़र आया, तमाम लोग हैरान रह गए और बहुत से ऐसे लोग जो जल्दी सो जाने वाले लोग थे वो शायद नमाज के वक्त जब उठे हों तो उनको पता चला हो कि पाकिस्तान में आज पहला रोज़ा है। यही वजह है कि बहुत से लोग तरावी से भी महरूम रहे, इसलिए कि इशा की नमाज के साथ
نماز تراویح ادا کی جاتی ہے، اور عشاء کی نماز کے بھی کئی گھنٹے بعد چاند کا اعلان کیا گیا۔ بہت سے لوگوں کا یہ سوال تھا کہ آخر جو نیا چاند ہوتا ہے اس کی عمر بہت زیادہ بھی اگر کر لی جائے تو 10 منٹ 15 منٹ زیادہ نہیں ہوتی، جو کہ افق پر مغرب کے وقت نظر آتا ہے یا مغرب سے کچھ دیر پہلے نظر آتا ہے۔ تو پھر آخر کیا وجہ بنی کہ رات کے 10:30 بجے چاند ہونے کا اعلان کیا گیا، اور اس سے قبل صرف یہ کامنٹس یا یہ جو خبریں تھیں یہ میڈیا ہاؤسز پہ چلتی رہیں کہ چاند کا اعلان جو ہے وہ شہادتوں کا جائزہ لینے کے بعد کیا جائے گا۔ کیوں دیر ہوئی، کیوں یہ فیصلہ کیا گیا؟ بہت سے لوگوں نے یہاں تک کہہ دیا کہ جی یہ نفلی روزہ ہوگا، یہ رمضان کا فرض روزہ ہم اس کو نہیں سمجھ سکتے۔ رات 10:30 بجے چاند کا اعلان کر دینا، تراویح نہیں ادا ہوئی، اور اس طریقے سے اعلان کرنا لوگوں کے ذہنوں میں بڑے شک و شبہات پیدا ہوئے، اس لیے کہ ہمارے پڑوسی ملک بھارت میں جو ہے چاند نہیں نظر آیا تھا، اور وہاں پہ بھی پہلا روزہ جو ہے وہ جمعے کو ہوگا۔ سعودی عرب میں جہاں ہم سے ایک دن پہلے روزہ ہو جاتا ہے، وہاں بھی روزہ نہیں ہوا تھا، ایک دن پہلے رمضان نہیں شروع ہوئے تھے، اور وہ ہمارے ساتھ یہ پہلا روزہ رکھا گیا۔ ماضی میں 1-2 دفعہ ایسا ہوا ہے کہ ہم نے عید سعودی عربیہ کے ساتھ منائی ہے، لیکن رمضان ایسا نہیں ہوا کہ سعودی عربیہ میں جو روزہ ہو وہی پاکستان میں بھی ہو۔ بہرحال ہماری ایک رویت ہلال کمیٹی ہے، اس کا فیصلہ سر آنکھوں پہ تمام لوگوں کے ذہنوں سے شاید الیکشن مؤخر ہونے کی بات نکل گئی، اور فی الحال رات بھر کے لیے لوگوں کے ذہنوں میں یہی چلتا رہا کہ اب یہ چاند نکل آیا ہے۔ جن لوگوں نے تیاری نہیں کی تھی وہ اپنی تیاریوں میں لگ گئے کہ رمضان کی تیاریاں کریں۔ پھر اچھی بات یہ تھی کہ آج چھٹی کا دن تھا، 23 مارچ کی پہلے سے تعطیل کا اعلان کر دیا گیا تھا، اس لیے لوگوں نے گھروں پہ بیٹھ کے یہ روزہ جو ہے گزارا اور روزہ افطار کیا۔ بہرحال ناظرین، آج یکم رمضان المبارک، اس کی بھی آپ سب لوگوں کو مبارکباد دینا چاہوں گا، اور امید کرتے ہیں کہ اب تھوڑی سی شاید مطلب یہ مزید جو ہے انارکی نہ پھیلے۔ اس حوالے سے آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ نے آج ایک بیان بھی دیا ہے، جس میں انہوں نے کہا ہے کہ جے آئی ٹی بنائی ہے انہوں نے ان لوگوں کے خلاف یا اس واقعے کے خلاف جو جوڈیشل کمپلیکس میں ہوا، ساتھ ساتھ جو اداروں کے خلاف حرزہ سرائی یا کیمپین چلائی جا رہی ہے، اس حوالے سے جو ہے وہ ایک جوائنٹ کمیٹی بنائی گئی ہے جو کہ ان چیزوں کو دیکھے گی کہ آخر وہ کون لوگ ہیں جو اداروں کے خلاف جو ہے نا وہ ایک کیمپین چلاتے ہیں، اداروں کو بدنام کرتے ہیں، تنقید کا نشانہ بناتے ہیں۔ اس حوالے سے ایف آئی اے، پی ٹی اے اور نادرا کی ٹیمیں جو ہیں وہ یہ کام سر انجام دیں گی کہ وہ ان لوگوں کو ٹریس کریں گی۔ تو ایسے لوگ جو ذرائع تفریح اگر اس قسم کی کوئی کامنٹس ڈالتے ہیں، کوئی ری ٹویٹ کرتے ہیں، کوئی لائکس کرتے ہیں، تو اس بات کا خیال رکھیے گا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ ذرائع مذاق، ذرائع تفریح کسی چیز کو لائک کر رہے ہوں، ری ٹویٹ کر رہے ہوں، وائرل کر رہے ہوں یا آگے فارورڈ کر رہے ہوں، اور آپ کسی مشکل یا مصیبت میں پھنس جائیں اس لیے کہ آپ پہ الزام لگ جائے کہ آپ اداروں کے خلاف جو ہے وہ حرزہ سرائی کر رہے ہیں۔ بہرحال ناظرین، امید کرتے ہیں کہ ملک کے حالات بہتر ہوں گے، آپ لوگوں کے روزے جو ہیں وہ اچھی طرح گزریں گے۔ آج پہلا روزہ جو ہے وہ اب مکمل ہو چکا ہے۔ اسی دعا کے ساتھ مجھے بلند اقبال کو اجازت دیجیے۔ میرے چینل کو لائک کرنا، سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔